জীবনে যে আত্মিক ভাবে পরমেশ্বরকে গ্রহণ করিব এপরি লোক মনুষ্যମାନଙ୍କ ଠାରୁ প্রশংসা প্রাপ্ত ହୁଏ ନାହିଁ কিন্তু ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ ହେଉଛୁ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ରୋମୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲେଖନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ଘୃଣା କରିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ନିନ୍ଦା ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଦୁନିଆର ସବୁ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁକୁ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଖି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଗମନର ସମୟ ଅତି ସନ୍ନିକଟ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭାଳି ଅଛନ୍ତି ସେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ରାଜା ଦାଉଦ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ, ତୁମେ ମୋ ବିନତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ରାଜା ଆଜି କେତେ ଜଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? ଦେଖରେ ହାତ ଉଠାଇ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ବାହୁରେ ତାହାଙ୍କର ଛାୟାରେ ଆମେ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛୁ। ରାଜା ଦାଉଦ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଅଛ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପିତା। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣାର ଦୁଇଟି ହସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଡ଼କୁ ଉଠାଇବା। ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ଆମ ନିକଟରେ ସମୟ ନାହିଁ, ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। କେହି କାହାରିକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆରାଧନା କରୁଛୁ ଏକ ସମର୍ପଣ ସହିତ କରିବା, କାରଣ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଏବଂ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ତୁମ ବାହୁରି ତୁମ ଛାୟାରି ମୁଁ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ, ମୁଁ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ। हे ମୋ ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତେ କହିବା, हे ମୋ ପ୍ରଭୁ, हे ମୋ ଯୀଶୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। हे ମୋ ପ୍ରଭୁ, हे ମୋ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ତୁମ ବାହୁରି ତୁମ ଛାୟାରେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी समस्त मत करेगा। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी
तुमको स्वीकार करूं। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। हालेलुया समस्त हाथ बंद हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद जे परमेश्वर से लोकमाने से घुमाइबे नहीं से निद्रा जाए से इस्राएल सदा से विश्वास सहित आज हम এই জায়গায় উপস্থিত আছি। यस लॉर्ड से घुमाइबे नहीं से निद्रा जाइबे नहीं सदा प्रभु इस्राएल रक्षक तांको ठुल भी साहाय्य प्रभु तुमरी साहाय्य अपेक्षा अच्छे पिता प्रभु मु जाने नहीं ये जगह जो मैंने उपस्थित अच्छा समान समस्या समान को जीवन प्रति मुहूर्त किंतु परमेश्वर तुम्हें जन्म पूर्वर प्रत्येक संकल्प को निर्धारण कर राजा तेणु तुमको धन्यवाद अच्छे प्रभु जो मैंने तुमको हृदय सहित भल पाती पिता वे तो दुनिया परमेश्वर समान को अंगुली निर्देश देता है वे तो संसार व्यक्ति माने समान को परिहास करी किंतु राजा तुम्हें जो समान को जगह देव ए कौन से संदेह ना प्रभु तुमको धन्यवाद अच्छे पिता तुमको धन्यवाद अच्छे पिता तुम्हारे प्रिय दास को तुम हस्त समर्पित करुच्छे ताको मुख दे तुम्हें कथा को यस लॉर्ड प्रिय परमेश्वर को लोक माने जो माने परमेश्वर को वाक्य रे अनुयोग करते समान को जीवन रे मंगल आसी थाए तेणु निश्चित भावे आज से मंगल अपेक्षा रे आमे अछु आज अपना हृदय को प्रभुकर पाद तले बसीभूत करवा से निश्चित भावे आम सहित कथा कहे ए कौन से सन्देह ना प्रभु तुम्हारी उपस्थिति मध्य पुनर्बार तुमको धन्यवाद परमेश्वर को धन्यवाद थैंक यू मास्टर थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु को नाम धन्यवाद।